Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last week, TikTok sent me the notification with the ban for my account. They say I have for some video I have for the violation. I request for the TikToks group and organization check for my profiles all the video. My TikTok is not have any violation video. I am for the Australian registered journalist. I have for the right to freedom of speech for humanities. I request a TikTok team views for my all the video. Any have for a mistake, you can inform me. Otherwise, please remove TikTok for the worrying. I do for my job. My Australian authority gave me the permission. I can freedom of speech. Assalamu alaikum. TikTok kada warin di masa si anda si tara labuli no. Aziyada se tinnan सबसे बड़ा खबर और ना मुतलाकी. एक करा बेशी कुछ खबर alhamdulillah. यातु और इस्राएल दे और ईरान और दरमियान मध्य ज़िदुन्ने की मामलात माशरात कुलसोले. इन और असली वजह उल्लेदा से न्यूक्लियर पावर्स. Middle East मध्ये बना एकखन देश भी ऐसे दे न्यूक्लियर पावर वाला ही अनोल्ले दासे इस्राएल मगर इस्राएल तो होना न्यूक्लियर पावर ज़रूरत न मगर दाता तो रायते राइके दे अमेरिकार मदद लोयरे मुसलमानों ने हतंगरी वाला यान दासे बेगुने होई पारी मगर वेस्टर्न मीडिया वेस्टर्न कंट्री यानी फ्रांस अमेरिका जर्मन इन बेगुने दासे इस्राएल और साथ दे इस्राएल गल्लती गोरी बादियो जिन्हें कि वेस्ट कंट्री आसी मुसलमान एगेस माने कंट्री आसी तारा बेगुने दासी इस्राएल साथ दे गोतोफुरु जीवाने की G7 मीटिंग हुई इबाम मादे अमेरिका राजार ओरे इंदिल्ला डरोगी गुदे बाना मीटिंग होतंगुरी ओरे 2 सेकंड और दही हमारे नौ ताकि तारा तुरी दाते ओ तुरी गुई तिन्नन सरगंदा से बोरीगाट जैक प्लिंगलेरी यानोल दे दासे डर आर्यानम मारे दासे खुदुन देशे न्यूट्रलम मारे दासे मानी तरह इस्राएल मतन नगरी तारफोरे जीवने की दासे ICC क्रिमिनल कोर्ट और ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी काउंसिल हेडे मीटिंग मारे दासे एकन खतारे बालागुरी और हुई यान फोला शुरू मादे लड़ाई शुरू हुई जदी इस्राएली अफगानी ईरान तरफ तो न और एक कदा खबर मध्य यान फागिए देखें जो दी खबर यान जो सही के लिए सबसे बेहतर खबर जीवने की दासी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी आसे यान तरबतुन हुआ गिए दे इस्राएल यान देशियान रे माना नजा क्योंला इस्राएल माइग्रेट ओये दे फलस्तीन मध्य जबरदस्ती गुरी ओरे देश ओरे माने न पारे यान देश आसली देश ओये दासे फलस्तीन नॉट इस्राएल यान आए हुई तो होता नो यान औरड़ा सोशल मीडिया मादे और सिक्योरिटी काउंसिल दासी वेबसाइट मा जायोरे तुम्हारा फुरी फारिबा और बुझी फारिबा ते एकन लड़ाई दे अल्हम्दुलिल्लाह बक्चु सोलेट ते ईराने इंदिल्ला भालागुरे अटैक इतिहास मादे नोयो आगे आरा जिंदगी बांगासुरा बिल्टिन देखिला मिंदा से फलस्तीन मा देखितान दे एकन हिंदिल्ला सिमिला बिल्टिन बांगासुरा देखा जाते होड़े इस्राएल मध्य इस्राएल बुतरे एकंदा से डोल्ला बड़ेला कहानियों कल मुम्मे का आयत दे आसे इस्राएल हुदुंदा से की बोली हो लड़ाई गोरीले पाबिलिक कल गोली ताकि बल्ला है हुदुंदा ने जागा बनाये दासे इस्राएल तो इंसानियत सोया हुंदिल्ला हरामी को देशी अनुमादे बाद देशिता कोमो आसे हम फरस करे दे तो ही तरह आरे दासे बुंग तुन आती आरे तु बासी बोला जिंदगी सिक्योरिटी जगह कल बनाई सेफ्टी जगह कल बनाई हेडे गोल टोनो दे इस्राएली फोर्स कल होये दे इनम मादे विंग गोली भारी बोदे जिंदगी आद देशिता ना करित यानी ईसाई कौम में ताकि भारी बोदे तुम्हारा बाद देशो तो एड़ा हंगुरी बल्ला आशो तुम्हारा एड़ा गोली ना मारी बा तुम्हारा बाल कुले मोल्लो मोरो हुई इस्राएल तर यान तु दासी इस्राएल हकीकत रे बुझा दा खुंदिल्ला इंसानी और खिलाफ कौम दे এখন ইয়ানম মারে দাসে ইরানের সাপোর্ট আমাদে রুশ চাইনা তারপরে দাদে সাউথ মিস্টার কিম জং সাউথ কোরিয়া
তারপরে এখন দা আছে পাওয়ারফুল করি ওরে দা আছে ভূমিকা আসছে দে পাকিস্তান তারপরে দাদে আফগানিস্তানের মুজাহিদে পার্টি তরবতুন সাব গুরি এলাম গুরি দিয়ে দেখেন যদি আফগানিস্তান ইরান মারে যদি দা আছে মিলিটারি এক্সারসাইজ দইতে গেলে আফগানিস্তানের ফোর্সে দা আছে ইনর জবাব দিব বলি হয় তারা সোশ্যাল মিডিয়া মারে বালাগুড়ি ওর দা আছে টাইপিং করছে দা আছে আলহামদুলিল্লাহ और दूसरा नंबर हमारा दादा सऊदी अरब है बहुत बছর বাদে আলহামদুলিল্লাহ একটা ইনসানিয়ত দাহাই দাসে ইয়ানো তারিফও করা উরি অনরা হয় বারো ইরানত তো দাসে হাজার হাজার আজি অকল দাসে সৌদি আরব মার খুশগুত গি ইয়ানো লারার মাহলস জরিয়া ইতারা দাসে দেশম মার ওয়াপস আনে পারে তো সৌদি হুকুমতে দাসে তারারে বালা ইন্তজার গরিওরে দাসে সৌদি আরব মা লাইকে যেটুদিন মোলা ইয়ানোর একটা সলিউশন বাইন নয় আলহামদুলিল্লাহ ইয়ানো মারে সৌদি আরবের শুকরিয়া গরজা और सऊदी अरब में जियान की दास स्टेटमेंट पूरा दुनिया मारे दिए अंदा से ईरान और सपोर्ट मारे दी तरह हो दी ईरान हो दी बा आर बाय आरा दास ईरान और हुआ दिता कि और ईरान और होने कदा मुश्किलात हमारे फटतो न दियो मिलिट्री सपोर्ट फौजा सपोर्ट हर कदा सपोर्ट आरा दे जाई बोली हुई तेरा तीनन देश बाकी तागी कोई जॉर्डन कतार और दुबई इन आश पॉइंट दास इस्राएल और सपोर्ट हमारे हम करता से आरा मुसलमान आरा वायलेशन न साई आरा ओले दासे पीस शांति साधे मुसलमान कौमी मगर अल्लाह नबी रे हादिस আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস মানে হদে যদি তুই যদি লারে মারে যদি লামিক যোগ্য হইতে গেলে মজবুর তো লারে মার লামা পর্যন্ত হইতে গেলে মজবুর দুশমনর গরদন বাইদা আছে সুরি সলাশ यानी এক কুয়ারাদা আছে তার হত করে যেন আল্লাহ নবীর হাদিস কেলা হাফরে আদা মারা সুর ঈদন্নান আর ডেঞ্জার মাইলি বালাগুরি মারা ভরি একদা ইয়ানাম মারাদা আছে একদা হতাকরা মনতুরে নরাদা আছে দেখান নাকি হাবাল বিলর একদা ওয়াই কি আই ওনার একদা শেয়ার করি জাম্পিনাতু দাসওয়া মন্ডু জাতীয় দে ইয়া বুটলিও যাইতো জাম্পিনার বুটো আসছিল বালোহালির বুটো আসছিল দইলা বড়লা বুটো আসছিল একটা হাবাল বিল্লা বুট আসছিল তারা বাপ তিনজন যা আছে বুট চলাতে মানুষ আর তো আজও ইয়ানি আছে কাহানি যেন নাকি হালহাড়া আছে হালহাড়ার তোর উত্তর আছে হালহাড়া মারে দিনই বুটেরা আছে জিব্বাত দিয়ে মন্ডত নীলে দিহিয়া দিনই বুটে জিব্বাত দিয়ে তো জামিনার হিয়া নেতা আছে ইয়ার নেলা ডাক দিয়ে রেজাল্ট সিবি দিয়ে ওরে মুম্মিকা সাইতন ওদের তো বাপে ফুয়ারে হত দে হাবাল বিল্লারিতে হত দে ইতার সুয়ানি ডাড়ালই ওরে ইতার মাথা চাই মারবারি মারি বাড়ি মগর অজ্ঞনা মারিস অজ্ঞ মারলিয়ে যে হসুরি 10 মারলিয়ে হসুরি এন্দিল্লা গুরি মার যে নেকি তে খতম যোগ্যই কেলা একবার মারলিয়ে দেন্দিল্লা হসুরি খতম গুরি বিলেলি হেন্দিল্লা হসুরি বুঝেনে ইয়াইও ইসরায়েলের ওরে এন্দিল্লা মজবুতি গুরি হামলা করে দে ইসরায়েলে 56 নম্বর দাবাবি না পারে ইসরায়েলের হাকিকত পুরা দুনিয়ার মতো আসছে আর ইন গরাদ দে আছে আমেরিকা সবচেয়ে বড় দা আছে শয়তান बुझे तो सोशल मीडिया में एक्टिव तक और हाल हालियों तक कल देखो और आरा जिन की वाइन आरा ओनरा शेयर करी ओनरा जिन की वाइन आरा शेयर करी इंसानियत दासे कायम करी और वाने कना गुड़े दासे यार की बा टिकटॉक मारे दासे आरा जिन की वार्डन दी याना शम्मन दासे ओनरा किसु जा लिखी बारो हिन कमेंट बॉक्स मारे दासे लिखी और दासे पोस्ट कर दिबा